أعوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب الأسياد في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسل الوالد ثم إلى رسل سلسلة المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وسولهم وفروهم ثم إلى رسل الوالد أبي عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب القادر بن محمد بن أحمد الحداد وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى رؤوس محمد بن علوي بن عباس المالكي ثم إلى رؤوس عباس بن علوي بن عباس المالكي وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس علوي بن عباس المالكي وسولهم وفروهم ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وسولهم وفروهم ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين العطاس وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس صاحب الحول الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رؤوس الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى رؤوس الشيخ محمد أرشد البنجري وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس الشيخ محمد شربان عبدنا البنجري وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس الشيخ محمد سيد عبد القادر البنجري وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس الشيخ أحمد سجين النور وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس الشيخ معلم هادي سعيد بن بكم وثم إلى رؤوس الشيخ هادي معلم شافي هادي بن صالح رايدي وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوس الوالد الحاج بن كسر بن حجارس وسولهم وفروهم وثم إلى المصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندري وسليم وفروع من
الرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Masyaallah sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله ورضوانه وثوابه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan dengan Haul Al-Habib Abu Bakar ibn Muhammad As-Saggaf, salah satu wali Allah Subhanahu wa taala yang berada di Gresik. Kita mengambil barokah daripada waktunya, walaupun tempatnya berbeda namun waktunya bersamaan. Pada malam hari ini acaranya Rawhah dan juga khataman kitab Ihya. Besok pagi haulnya dan juga maulidnya. Kita di sini mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan tahlil yang akan kita baca secara ringkas. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, karena beliau mengatakan yang menghadiri daripada haul beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh beliau. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangannya kepada kita. Kalau kita mendapatkan pandangan dari wali Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan Allah Subhanahu wa taala pasti memandang kita. Kalau kita sendiri yang mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sulit. Karena mencari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala itu butuh yang namanya pengorbanan. Kalau dengan sholat kita harus mengorbankan waktu, kalau dengan harta harus dengan mengorbankan harta, dengan sedekah, zakat dan lainnya. Ternyata yang kita lakukan itu semua belum maksimal. Tapi kalau dengan pandangan wali Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga salah satu jalan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah memandang kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencurahkan rahmatnya, perlindungannya, penjagaannya serta ampunannya. Itu yang kita harapkan daripada mencintai orang-orang saleh. Itu adalah manfaat daripada mencintai orang-orang saleh. Apabila kita mencintai kebaikan, maka yang kita dapat adalah kebaikan. Apabila kita mencintai keburukan, maka sebaliknya kita akan mendapatkan keburukan. Mari sama-sama kita membacakan tahlil secara ringkas untuk Haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah, la sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم يا رب صل عليه. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وسلاسل من قل هو الله أحد المعوذين خصوصا إلى صاحب الحال الإمام الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف وسوله وفروه وثم إلى روح والدينا والدكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عما أن الله لغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وبركة ما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا إلى رسول المهاجر الله بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد علي بعالي وسولهم وفروهم وثم إلى رسول عبد الرحمن السقاف وسولهم وفروهم وثم إلى الرحمن اجتمعنا بسببه وتلونا القرآن العظيم لك من أجله خصوصا إلى صاحب الهوى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وسولهم وفروهم يرحم الله مثواه وبلغ ببوابل الرحمة ثراه وآنس وحشته ونفس كربته ونور محلته وارفع درجته وكن اللهم لنا وله وليا وبنا وبه حفيا. اللهم وامه ما كان من السيئات في ترسه وافساله بالقرآن العظيم ما ضاق من رمسه واجعل الحور الكواعب من أنسه. اللهم آته باليمين كتابه واجعل من النور المستنير جلبابه وسير الجنة بعد ذلك معابه وجد بفضلك على قبيه أعماله وتجاوز عن زلاله وأخطائه. اللهم والبسه من السندوس والاستبراق وآنسه يوم الفراق فلا يزل ولا يزيغ ولا يزلق. اللهم لكنا ولكه يوم لقائك نورا ونظرة منك وفرحة وسرورا وأطيب ذواقا وكأسا دهاقا
وفاقا. اللهم اجعله وإيانا يا مولانا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، ولا تجعله وإيانا يا مولانا من الوجوه الباسرة التي تظن أن يفعل بها فاقرة. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أدخل اللهم عليهم يا كريم في قبورهم الروحة والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في فسح الجنان، إنك كريم منان. اللهم ونحن عبيدك الضعفاء الفقراء المساكين المحتاجون المقصرون، ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا، وبارك اللهم فيما صاروا إليه ولنا، واجعل فيه فرحنا ولا ترحنا، واجعل ملك الموت عليه السلام لقبض أرواحنا شفيقا رفيقا رحيما، وارفق اللهم بنا وبه والمسلمين مع من كان صديقا ونبيا في جنتك الذي لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Kita baca tahlil secara ringkas. Mudah-mudahan keberkahan daripada sahibul haul kita dapati, kita bawa pulang ke rumah untuk keluarga-keluarga kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah, bisa mengambil hikmah, faedah daripada sahibul haul, yang mana sahibul haul ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagab. Beliau tercatat daripada salah satu ahli hadis. Sekarang malam ini kita belajar daripada kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis, tentang hadis-hadis, faedah-faedah, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada ibadah. Nah, jadi ada kaitannya ya, kita membacakan tahlil, bacakan doa ya, mudah-mudahan ilmu-ilmunya ya mendapatkan barakah daripada ilmu beliau ya. Masyaallah, hadirin rahimakumullah, bersama-sama ya kita lanjut pelajaran kita, masuk pada bab yang baru, al-babus sabi' asyara fi fadilatis sadaqah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihin radhiyallahu ankum. Al-babus sabi' asyara fi fadilatis sadaqah. Bab yang ke-17 di dalam menerangkan keutamaan sedekah. Ya. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la turaddu as-sa'ila walau kana kafiran. Faqala rajulun min as-sahaba radhiyallahu anhum ya Rasulullah wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ila al-kuffar? Faqala na'am innahum khalqun min khuluqillah ta'ala. Ya, wa inna sadaqata la taqa'u fi yadir rahman kadza fi riyadis salihin. Nah, diawali pembahasan ini ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? La turaddu as-sa'ila ya. La taruddu as-sa'ila. Janganlah kalian tolak orang yang meminta. Ya, orang minta-minta itu jangan ditolak. Walau kana kafiran. Walaupun orang yang minta-mintanya ini agamanya kafir, gitu. Ya. Jadi kalau ada orang minta-minta, ya, masa kita tanya dulu, ente Islam bukan? Nah, jadi kata Nabi, walau kana kafiran, walaupun orang tersebut orang kafir. Lalu sahabat bingung. Faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhum. Sahabat banyak, ada satu sahabat yang bertanya. Ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ila al-kuffar? Kenapa kok kita disuruh jangan menolak orang yang meminta-minta, ya, atau kita disuruh bersedekah dengan harta kita kepada orang kafir? Zaman dulu, ya, zaman Rasulullah SAW itu orang kafir terang-terangan menyerang orang Islam.
terang-terangan memusuhi orang Islam. Ya. Jadi sahabat bingung, orang kafir yang terang-terangan musuhin orang Islam, kenapa dikasih sedekah? Gitu. Nah, jadi bingung sahabat bertanya, kenapa kita harus bersedekah dengan harta kita kepada orang kafir? Faqala, lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, apa sebabnya? Innahum khalqun min khuluqillahi ta'ala." Betul, kita bersedekah hatta walaupun kepada orang kafir. Sebabnya apa? Karena dia juga tuh adalah salah satu makhluk daripada sekian banyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sedekah ini adalah ibadah yang kita keluarkan, nggak ada syarat harus kepada orang yang seagama gitu. Kalau sholat itu dia harus Islam, puasa harus Islam, ya. Tapi kalau sedekah kita keluarkan kepada siapa itu enggak ada syaratnya. Tapi kalau yang bersedekahnya orang Islam jadi pahala. Kalau yang bersedekahnya orang kafir enggak jadi apa-apa, enggak ada manfaatnya, gitu. Ya. Nah jadi begitu. Nah kemarin tuh yang pas momen Idul Adha itu kan orang non Muslim banyak yang ikut berkorban tuh, ya, viral. Banyak masuk berita. Ya. Bagaimana itu korbannya mereka orang yang muslim? Ya. Itu nggak ada pahalanya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta walaupun dia berkorban dengan korban yang paling mahal sekalipun. Ya. Karena ini ibadahnya orang Islam harus dilakukan oleh orang Islam, beragama orang Islam. Nah, jadi ya sedekah dikeluarkan kepada siapapun. Kenapa? Sebabnya karena mereka juga adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sadaqata la taqau fi yadir rahman. Ketahuilah ya, sesungguhnya sedekah itu terletak pada tangan yang Rahman, pemurah. Ya. Orang yang enggak ngepelin, ya, enggak genggam tangannya. Ya, kalau masuk kantong tangannya keluar lagi ada isinya, ya. Masuk kantong keluar ada isinya. Ya, bukannya masuk kantong enggak keluar-keluar. Ya, itu namanya petantang-petenteng, ya. Nah, jadi gitu, ya. Kadza fi Riyadhus Shalihin. Nah, hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tamna'u mitatas su'i bi kasril mim, mitatas su'i thumma bi fathis sin, mitatas sawi, ya. Sedekah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu mencegah jelek atau mati jelek, ya. Matinya su'ul khatimah. Nah, jadi sedekah mencegah daripada su'ul khatimah. Bikasril mim lil hayati. Ya. Nah, jadi bukannya dia mati, tapi cara matinya gitu, ya. Kalau dia nggak bersedekah, susah sedekah, nggak demen sama sedekah, ya, maka dikhawatirin matinya caranya jelek nanti, gitu. Ya. Na'udzubillah, dalam keadaan maksiat, ya, dalam keadaan berzina, berjudi, ya. Lagi berjudi, banting kartu, mati, ya. Berzina, mati. Nah ini namanya keadaan-keadaan matinya jelek, gitu. Nah, jadi sedekah akan mencegah seseorang, ya, untuk dia mati dalam keadaan yang jelek. Rawahu al-Qadai an Abi Hurairah. Diriwayatkan Imam Qadai dari sahabat Abu Hurairah. Wa huwa hadisun dhaif, walaupun hadis ini dhaif, ya.
Wal muradu bis-sawi ma la tuhmadu akibatuhu min al-halati ar-radi'ati kal harqi wal gharaq. Ya. Yang dimaksud dengan matinya jelek ini adalah sesuatu yang enggak ada kebaikan di dalamnya. Sesuatu yang enggak ada pujian, kebanggaan, ya. Ya kan orang kalau mati sujud, ya, orang bangga melihatnya, orang iri melihatnya, pengen mati baca Quran, lagi sholat, ya. Kemarin bulan Ramadan tuh, ya, banyak tuh kita lihat berita, ya, lagi lomba tadarus, meninggal, ya, lagi sholat subuh meninggal. Ya. Nah ini, ya, mati jelek ini adalah sesuatu yang enggak ada bagusnya, ya. Seperti apa? Kal harqi wal gharaq. Contohnya di sini seperti orang mati kebakar. Atau dia mati tenggelam. Nah, ya. Ini dua contoh keadaan matinya jelek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, sadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi wa sadaqatul alaniyati jannatun minan nar. Ya. Sedekah secara sir, diam-diam, ya, nggak ada yang tahu kecuali dirinya, ya. Atau nggak ada yang tahu kecuali, ya, orang terdekatnya. Itu juga bukan karena dikasih tahu, emang karena ketahuan sendiri gitu, ya. Sedekah sir secara diam-diam itu tudfi'u ghadabar rabbi, apa tuh? Meredam murka Tuhan, gitu, ya. Meredam murka Tuhan. Ay tamna'u iqabahu amman istahaqqahu. Artinya apa? Mencegah azab Allah Subhanahu wa taala dari orang yang akan diazab. Ya. Misal dia punya dosa, gitu, ya. Dia punya salah, pernah bermaksiat, ya. Yang itu jadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa ditahan, bisa diredam dengan sedekah secara diam-diam. Ya. Artinya apa? Ya, bukannya kita harus bebas boleh bermaksiat, enggak. Ya. Kita secara sadar atau tidak sadar itu kita melakukan sesuatu yang bisa bikin Allah ridha, bisa bikin Allah murka. Enggak selamanya yang kita lakukan itu Allah ridha, enggak. Sebab kenapa? Karena kita melakukan sesuatu tersebut karena nafsu. Ada nafsu di sini, ya. Perintah Allah aja yang kita jalani itu masih terdorong dengan nafsu, ya. Jadi bukan murni karena kita pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yaitu mujahadah, terus berusaha untuk selalu ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu, ya. Cepetan sholat, ya, nanti habis maghrib ada bola. Nah, nafsunya bola, ya. Ayo cepetan ngaji, ntar habis ini jalan-jalan. Nah, nafsunya jalan-jalan. Begitu, ya. Nah, jadi dengan dengan sedekah sir secara diam-diam itu otomatis akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ini nanti tanggal sekian, jam sekian, ya, Allah akan kasih fulan ini azab. Ya, di dunia nih, di dunia. Kenapa sebabnya? Karena dia kemarin telah bermaksiat. Ya. Kenapa? Ya karena setiap apapun yang kita rasakan, kesusahan, sumpekan, ya, gundah gulana, galau, bingung, itu sebabnya karena perbuatan-perbuatan kita yang maksiat ini. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pengen kasih ketentuan itu, ya,
terus kita sedekah sir secara diam-diam, itu yang nanti akan terjadi akan hilang. Ya. Nanti setelah sedekah sir itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa kepada kita akan berubah. Ya, menjadikan apa? Barokahnya sedekah tersebut. Hartanya menjadi berkah, ya. Terus apa lagi? Urusannya jadi gampang, ya. Hati pikirannya jadi tenang, begitu. Allah rubah. Nah, jadi sebab sedekah sir meredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau sedekah sir apa enggak boleh sedekah secara terang-terangan? Enggak juga. Dilanjutin oleh Nabi Muhammad SAW, wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Dan sedekah secara terang-terangan ya itu sebagai junnah, benteng, bidamil jim aisatrahu, ya, benteng daripada neraka. Jadi secara diam-diam bagus, secara terang-terangan juga bagus. Ya. Yang penting niat orang yang bersedekahnya murni karena ibadah. Itu aja. Urusan nanti jadi sir atau terang-terangan, diam-diam atau terang-terangan, itu nanti lihat kondisi gitu. Ya. Kalau sedikit ya diam-diam aja dah. Kalau banyak ya silahkan terang-terangan. Kenapa? Supaya yang lain ikutan gitu. Supaya nanti yang sedikit enggak kelihatan begitu. Ya. Fulan bin fulan menyumbang sedekah 100 juta. Kira-kira yang 50.000, ya, 10.000 disebutin ya? Kagak. Begitu. Ya. Jadi ada faedahnya, semua ada faedahnya, ya. Jadi secara terang-terangan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu junnatun minan nar, nanti akan menjadi benteng kita daripada api neraka. Kama ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, a'tas sa'ila syai'an, ia memberi seorang yang minta-minta terhadap sesuatu, walau luqmata ta'ami, walau luqmata ta'amin, walaupun dia ngasih sesuap makanan, apapun itu makanan yang sekali makan, misalkan gitu, roti sepotong, ya, nasi sesuap, pokoknya yang sekali makan, luqmat atau amin, ya. Illa dafa'allahu anhu biha nikmatan. Lalu apa? Allah akan Subhanahu wa taala cegah dari dirinya sebab dia ngasih orang yang minta-minta tersebut, ya, dengan apa, sesuap makanan terhadap apa? Nikmatan. Nikmatan ini lawan dari nikmat. Kalau nikmat kan senang, ya, bahagia, ya, tentrem. Ini kebalikannya, nikmatan. Nikmatan itu susah, melarat, sengsara, apalagi itu galau, pusing, nah, banyak pikiran, ya. Udah nggak punya bisnis, nggak punya perusahaan, ya, tapi galaunya sama yang punya perusahaan, ya, sama yang punya duit. Nah itu tuh, ya, itu namanya nikmatan, ya. Kalau nikmat, biar kata nggak punya apa-apa, kalau Allah kasih ketenangan, tentrem, itu nikmat namanya. Ya. Nah, jadi sebab satu suap makanan yang diberikan kepada orang yang minta-minta, ya, itu apa namanya, Allah akan mencegah darinya nikmatan, kesusahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah itu menutup 70 pintu daripada keburukan. Ya. 70 pintu daripada keburukan ditutup dengan satu sedekah.
Kalau 2 kali sedekah kali 70. Ya. Begitu seterusnya. Jadi 70 pintu keburukan itu ditutup dengan satu sedekah. Jadi satu hari ini ya, keburukan yang enggak menimpa kita ya, itu sebab sedekah. Ya. Tapi nanti dijelasin sedekah itu enggak selalu berupa harta. Ya, semua nanti yang akan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan yang akan disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini ya, itu termasuk sedekah. Kalau kita melakukan itu berarti itu menjadi sedekah kita. Gitu. Bil muhmalah wa fi riwayatin minasyar. Nah, jadi syar ya. Di dalam satu riwayat ya, itu menutup 70 pintu keburukan. Ya, kejelekan, syar keburukan ya. Kalau itu kejelekan dari diri kita. Kita melakukan kejelekan gitu ya. Itu namanya. Artinya 70 pintu kejelekan yang akan kita lakukan ditutup dengan sedekah. Di satu riwayat dikatakan bukan tapi syar. Syar itu keburukan. Apa? Dari luar menimpa kita. Gitu ya. Entah itu kecelakaan, ya, entah itu kebakaran, kemalingan dan lain-lain yang menimpa kita. Jadi kalau kita bersedekah ya, intinya kejelekan, keburukan Allah tutup. Gitu ya. Allah hindari. Makanya Imam Haddad itu Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan kalau pagi hari ya ada orang minta-minta, pertama kali yang datang kepada kita itu jangan ditolak gitu. Karena satu, di waktu pagi awal daripada hari kita mulai. 2, itu nanti akan menyebabkan kita terhindar daripada kejelekan, keburukan di hari itu gitu. Jadi mulai dari pagi gitu. Ya. Kalau kita dari siang, belum tentu di pagi hari ini kita akan terhindar daripada kejelekan dan keburukan. Gitu. Apalagi di sore hari, apalagi di malam hari. Ya. Jadi pertama kali di pagi hari itu jangan ditolak. Sebisa mungkin, ya. Kalau ada yang datang kepada kita, apalagi kalau kita yang cari, ya, itu lebih bagus. Bil Mu'jamah rawahu At-Tabrani an Rafi' ibn Khadij bi isnad dhaif, walaupun hadis ini dhaif. Wa fi riwayatin al-Khatib an Anas bi isnad dhaif, as-sadaqatu tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-juzam wal baras. Ya. Nah, jadi diriwayatkan dari Al-Imam Al-Khatib dari sahabat Anas, sanadnya dhaif. Ya, sedekah itu mencegah 70 macam bala. 70 macam bala. Kalau bala ini banyak menyeluruh gitu ya. Entah itu serumah kita, entah itu sekampung kita, entah itu sekota kita, entah itu senegara kita. Bala itu bala itu umum. Kalau tadi itu dari diri kita keluar, kejelekan. Kalau syar itu keburukan akan menimpa kita. Kalau al-bala bala itu menyeluruh. Ya, maka kalau ada satu kampung semuanya jelek, ada satu orang yang bagus, tetap yang bagus ini, yang soleh ini akan kena. Kenapa? Al-bala bala itu umum. Ya, Aceh tsunami. Apakah airnya milih-milih orang yang soleh? Enggak, semuanya dihapus. Ya, gempa semua akan kena al-bala Nah, jadi ya dari hadis ini sedekah mencegah 70 macam daripada bala. Yang paling ringan balanya ya apa? Al-juzam wal baras. Sakit kusta dan lepra. Itu sama ya? Kusta lepra itu sama ya? Sama ya? Penyakit kulit juga. Ya kan? Penyakit kulit ini nggak mungkin sendirian.
pasti nular gitu, pasti rata, entah itu serumah, ya, entah itu sewilayah begitu. Hadza mimma 'allamahu Allah Ta'ala li nabiyhi min at-tib ar-ruhani alladhi ya'jizu an idrakihi al-khalq. Ya, ini terakhir. Ini adalah daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada nabinya, ya, ajarkan kepada nabinya tentang pengobatan rohani namanya. Jadi sedekah ini adalah obat, tapi bukan obat hissi, obat yang kelihatan, bukan, tapi obat rohani, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Alladzi ya'jizu an idrakihil khalq, yang mana obat ini enggak ada yang bisa nemuin, enggak ada yang bisa bahasanya tuh, ya, merealisasikan gitu, ya, mewujudkan, ya, daripada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya kita keluarin, nanti Allah yang nyembuhin. Kita yang keluarin, Allah yang urusin. Ya, kita yang keluarin, Allah yang selesain. Gitu, ya. Kalau obat yang kelihatan, kita minum, obatnya bereaksi di dalam. Ya kan? Ya, jadi kalau ini kita keluarin, Allah yang urusin semua. Nah, ini namanya tibur rohani, pengobatan secara rohani. Sakit, sedekah. Ya, urusan sempit, sedekah. Galau, sedekah. Ya, seadanya. Nah, jadi itu daripada fadilah sedekah. Sampai sini, ya, mudah-mudahan, ya, bisa kita amalin walaupun sedikit demi sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang menarik sedekah. Kenapa? Karena berharap balasan. Ya. Banyak orang yang demen pembahasan sedekah berharap balasan. Hati-hati yang seperti itu, ya. Karena nanti sedekahnya nggak ada hasilnya di akhirat. Apa? Karena Allah udah kasih balasannya di dunia. Semua yang ibadah yang kita lakukan kalau niatnya pengen balasan di dunia, maka di akhirat nol kosong. Ya, karena itu nggak ada ikhlasnya. Jadi semua kita lakukan berharap balasan di akhirat. Kalaupun itu balasan di dunia, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa Mendedi? Tanggal berapa? Allahu Akbar, Allah